Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les révisions. Aujourd'hui, on va faire une révision avec le troisième AP. Alors, exercice 1. J'entoure les voyelles. Alors, دايما في le troisième AP الحاجة الأولى اللي نتعلموها هي les voyelles. ودايما نقولوا للتلميذ أنه في اللغة الفرنسية عندي 26 حرف، فيها 6 تاع les voyelles وفيها 20 حرف. les voyelles هما الحركات اللي يعطوني صوت للحرف. Alors, غادي نقول لكم وراهي لا voyelle وراهي لا consonne. A voyelle, M consonne, R consonne, U voyelle, V consonne, O voyelle, M consonne, E voyelle, N consonne, I voyelle, L consonne, A voyelle, U voyelle, I voyelle, T consonne, voyelle, pardon, L consonne, E voyelle, Y voyelle, A voyelle, I voyelle, B consonne, E voyelle, T consonne, E voyelle, consonne et I voyelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'entoure, je mets un cercle. Alors, les voyelles. Là, j'entoure le A. A, c'est une voyelle majuscule, alors cursive, كتابة الكراس, majuscule. M, non. R, non. U, voyelle. Minuscule cursive. V, consonne. O, voyelle majuscule cursive. M, consonne. E, voyelle majuscule script. Script, هي كتابة الكتاب. N, consonne. I, alors, voyelle, écriture minuscule de livre. L, donc consonne. A, voyelle minuscule cursive. U, voyelle majuscule cursive. I, voyelle majuscule cursive. T, consonne. O, voyelle minuscule cursive. L, consonne. E, voyelle majuscule cursive. Y, voyelle majuscule cursive. A, minuscule script. I, majuscule script. B, consonne. E, minuscule cursive. T, E, minuscule cursive. B et le I, minuscule cursive. Donc, هذوما les voyelles حنا عندنا 6 mais أنا كتبتهم majuscule minuscule script et cursive. ها هو السكريبت كتابة الكتاب والكورسيف هو كتابة الكراس. دونك هذا سكريبت وها هو الأو تاعه كورسيف. O majuscule ها هو الأو minuscule. الU minuscule ها هو الU majuscule. الA majuscule ها هو الA minuscule والY عندي Y minuscule والY majuscule. دونك هنا فوالا عندي الI majuscule de livre ou l'intaha ou la minuscule de livre ou bien script. Voilà. Alors, on reprend l'exercice 2. Complète par to, lu, do et ma. Donc, c'est des syllabes. Qu'est-ce que ça veut dire une syllabe? Il y a consonne plus voyelle, consonne plus voyelle, consonne plus voyelle, consonne plus voyelle. Alors, كي يكون عندي حرف وزائد حركة نسموها syllabe. Très bien. N. القمر باللغة العربية. Alors c'est lune. L-U. Lune. Mino. Domino. Alors, domino. Tote. Tomate. Tomate. Moto. Alors, moto, daraja naria, donc moto. Exercice 3. Complète par le et la. Alors, on a compris le, c'est pour le masculin, al-mudakkar, et la, c'est pour le féminin, al-mu'annath. ودائما كنت نرسم لهم يعني بنت وولد ولا ندير لهم une image d'un garçon et une image d'une fille. Alors نكتب تحتهم تحت le garçon نكتبوا le et un وتحت la fille نكتب une et la. وباش نرومبلاسي لو برونون بيرسونيل الضمير لا في او البنت نقولوا لها ال ولو غارسون نقولوا له il هو والبنت elle هي. Alors le et la. Cahier, on dit quoi? Cahier. La cahier ou bien le cahier? On dit le cahier, c'est un nom masculin. Le cahier. Poupée, on dit la poupée, c'est un nom féminin.
ballon. Le ballon, c'est un nom masculin. Voiture. La voiture, c'est un nom féminin. Donc, féminin, masculin, féminin, masculin. Le masculin, al-mudakkar, pardon. Masculin, mudakkar, féminin, al-mu'annath. Donc, mudakkar, mu'annath. Voilà. Alors, دايما on dit le pour le masculin et la pour le féminin. Quand on نبدلو un ou une, alors on نديرو un pour le masculin ou une pour le féminin. Alors, on نديرو un cahier, le cahier. Alors, une poupée, la poupée. Un ballon, le ballon. Une voiture, la voiture. Voilà. Alors, je lis, alors je mets les jours en ordre. Je mets les jours de la semaine en ordre. Alors, dans la semaine, on a 7 jours. 7 أيام. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. هنا نبدأ vendredi, lundi, jeudi, samedi, mercredi, dimanche et mardi. Alors là, par exemple, نبدأ بdimanche. نبدأ بdimanche. Alors, عند dimanche, نديرو numéro 1. شو عندي مورا dimanche? عندي lundi 2. Après, mardi 3. Mercredi 4. Jeudi 5. Vendredi 6. Et samedi 7. Alors dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. ما بغيتش نبدا dimanche, par exemple نبدا lundi. Alors نروح من lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. نبدا samedi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors كي نبدا بداك اليوم نديرهم 6 فين وراه الايام الاخرى. Voilà. Alors, التمرين رقم 5. 5. Complète par il ou la elle. Donc, هنا il pour le masculin هو. elle pour le féminin هي. إذا كان عندي اسم مذكر غادي ندير il. وإذا كان عندي اسم مؤنث غادي ندير elle. نادية لي دي مو. alors باش نعوضو نادية غير هذا نادية نعوضها ب elle. ونكمل الجملة. elle لي دي مو. نادية تقرأ كلمات. هي تقرأ الكلمات. elle lit des mots. alors هنا هذه نادية نعوضوها ب elle. c'est un nom féminin. alors نادير aime l'écriture. يحب نادير الكتابة. alors باش نعوضو هذه نادير نعوضوها ب il. هو il aime l'écriture. donc دائما البنت نعوضوها ب elle والولد نعوضوه ب il. donc هي هو. نادير هو il. نادية هي elle. très bien. exercice numéro 6. écrit en cursive. دائما في السوجي تاعنا دائما عندنا الكتابه en cursive. ولا يعطوكم كوبي يعطيك الجمله مكتوبه en cursive وتعاود انت تكتبها entre les lignes et les interlignes. alors هنا دائما نبدا بالصفر. الخط الاول كاع نديره نقطه الانطلاق صفر. هادو 3 خضر هما لي زانترليني. في الكراس عندي 3 تاع الخطوط خضر نسموهم لي زانترلين والكتابه تكون غير فيهم. عندي الحروف اللي يوصل في المينيسكول يوصلوا 01 وعندي 02 وعندي 03 ميم في المينيسكول. الماجيسكول كاع 03. alors نكتبوا نادية. الحرف الاول ان سي 03. ان ماجيسكول جو مونت جو ديسون اي جو مونت. alors نخرج شويه خط ونديروا الا. ا مينيسكول سي 01. très bien. نديروا تاني دائره تاع دي. alors دي سي 02 والاي سي 01. donc نادية. M عندي A 01. I 01. M فيها 3. 1 2 3 والE c'est 01. M. lire هاو L minuscule 03. L I 01. R 01 et le E 01. D. La lettre D, c'est minuscule 02. Le E, c'est 01. Et le S, c'est 01. Mot M minuscule, c'est 01. فيها 3 تاع les pieds. 1, 2, 3, c'est le M. O, 01. La lettre T, 02. T qui m'a D, 02. Et le S, 01. Et je mets un point. Parce que toujours la phrase, elle commence par majuscule et elle se termine par un point. donc هذه Nadia aime lire des mots. alors دائما الحرف الاول نبدا majuscule
والحروف الاخرين مينيسكول حتى الاخير ندير نقطه. الا طاح لي اسم تاع انسان عاود هنا ام باغ اكزومبل ناديه ام ليغ دي مو افيك بتول، دونك بتول نديروا الحرف نتاعها الاول بي ماجيسكول، باسكو دائما اسم انسان يكون الحرف الاول ماجيسكول، كون كاع نعاود نلقاه في الوسط اسم انسان نبدا له الحرف الاول ماجيسكول باسكو سي ان نون بروبر. ناديه ام ليغ دي مو. الوغ الحروف اللي وصلوا 02 عندي لا لتر تي et la lettre D هادو يوصلوا 02. الحروف اللي وصلوا 03 مينيسكول عندي ال البي الكا والاش، هادو يوصلوا 03 في المينيسكول كتابه صغيره. الحروف الاخرين ماجيسكول كاع 03. والحروف اللي باقيين اللي صغار كيما الا كيما السي كيما الاو كيما الار، هادو كاع اللي درناهم، كيما الان كيما الام كيما الاو كيما الاي، دونك هادو كاع 01 في المينيسكول تاعهم. دونك هادو هما الحروف اللي رانا دايرينهم جينيرالمون، دونك هادو هما فوالا. الوغ 03 عندي بي ال والبي والكا والاش في المينيسكول 03، تي والدي 02، والحروف الصغيره كاع مينيسكول 01، وبيان سور كاع ماجيسكول 03 كيما الا هذا تاعه ماجيسكول، السي الاو الار فوالا، الان دونك الام، عندي الاو ماجيسكول وعندي الاي، دونك هادو كاع سي 03 فوالا، هادو كاع ماجيسكول سي 03، وهذا المينيسكول تاعهم سي 01. عندي تي والدي 02، وهادو ربعه ال والبي والكا والاش سي 03 في المينيسكول. Alors نقول لكم ميرسي بور لي كومونتير، ميرسي بور لي جيم، شكرا على التشجيع نتاعكم، والله يوفق الجميع ان شاء الله في الامتحانات. التركيز ثم التركيز، ونقرا مليح لو تكست ونقرا مليح لي كيسيون، ودائما كي نكمل يعني الامتحان تاعي نحسب شحال درت. عطاوني 7 اسئله نلقى يلقلي نلقى 7 تاع الاجوبه، دائما نحسبوا باش ما نسوش حتى جواب ان شاء الله. والله يوفقكم اي اوفر.